ମୁଁ 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ପାଇଲି ତ 10ଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 1 2 3 4 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ 2 ପାଇଁ ଗୋଟେ 3 ପାଇଁ ଗୋଟେ 4 ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ପାଇଁ ଗୋଟେ 6 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି 10ଟା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେମୋରି ଲୋକେସନ ସେଟ୍ କରିବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେମୋରି ଲୋକେସନ ସେଟ୍ କରିକି ତା ଭିତରେ ତା ଡାଟା ଗୁରା କଣ କରିବି ଷ୍ଟୋର କରେଇବି ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଆରେ तापर हेडिंग करो व्हाट इज स्ट्रिंग এটা 6th और 7th चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रिंग 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 STRING स्ट्रिंग string is a character type array string is a character type array and that is terminated terminated by a null character ହେଲା null character तापर हेडिंग करो व्हाट इज रिकर्सन इन सी देखो the function call by itself the function call by itself is called as recursion the function called by itself is called as recursion तापर व्हाट इज फंक्शन इन सी व्हाट इज फंक्शन इन सी देखो फंक्शन इन सी is a set of statements that when a specific task to be performed next one it is the basic building of the blocks of a C program that provide the modularity and reuse the code ता सिंटैक्स अछि सिंटैक्स होछि return type function name ब्रैकेट रहउछि पैरामीटर एग्जांपल रि देली रिटर्न टाइप रे दीटा नंबर सम करी माने फेरिबो इंट फंक्शन नेम होछि सम दीटा वैल्यू पैरामीटर माने दीटा वैल्यू पास हबो गोटे पास हबो इंट ए गोटे पास हबो इंट बी सेमीकोलन रिटर्न टाइप रे फेरिबो रिटर्न 0 सेठी गेट सीएच लिखा हबो सी प्रोग्राम रे ताबे लगा फंक्शन प्रोटोटाइप व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइप देखो function prototype in C is used to declare the specific function of a return type
comma name and number and the parameter it is used to declare the specific input and output for a function for a function. Next, what is constant? Constant is a value. Constant is a value that cannot be changed. Constant is a value that cannot be changed during the program execution. Constant is a value that cannot be changed during the program execution. Next one, the constant is divided. The constant is divided into four types. Integer constant, comma float constant, comma character constant, and string constant. ହେଲା ସେଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ 2 ମାର୍କ୍ସ ଖାଲି ଉପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେତିକି ଲେଖିବ ନନାର 5 ମାର୍କ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଫାଷ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟାକୁ ହେଡିଂ କର ଏକାଥରେଟା 5 ମାର୍କ ବି ଡାକୁଛି ଇଣ୍ଟିଜର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଡିଂ କର ଦେଖ ଦ ଇଣ୍ଟିଜର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟିଜର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ only store the number and the digits only store the number and the digits second point it can store both positive and negative numbers it can store both positive and negative numbers the numbers are in the form of 0 to 9 0 to 9 are in the form of 0 to 9 0 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ 9 ଭିତରେ ଯାହା ବି ନମ୍ବର ଆସିବ next point it does not store the letter and the alphabets तापर हेडिंग करो फ्लोट कांस्टेंट देखो फ्लोट कांस्टेंट इज otherwise called as real constant next point real constant real constant next point it can only store it can only take the fractional numbers it can only take the fractional numbers next point the number may be
either positive and negative. Positive and negative. Next one. It does not take. It does not take any type of. It does not take any type of numbers, comma letters and alphabets. So third heading करो character constant. Character constant is a constant. Character constant is a constant that can be enclosed. Character constant is a constant that can be enclosed in a single quotation. In a single quotation. Character constant is a constant that can be enclosed in a single quotation. Single quotation symbol हो जाए. एग्जांपल मन कर क्यारेक्टर में ओनली केवल क्यारेक्टर लिखिबी ए लिखिली ताकू सिंगल कोटेशन भितर लिखिबी थाई लिखिली ताकू भी सिंगल कोटेशन भितर लिखिबी तो एरा हला क्यारेक्टर कांस्टेंट जो कांस्टेंट ताकू तुम सिंगल कोटेशन भितर एनक्लोज करके रखिबो ताकू मु कोन कहबी क्यारेक्टर कांस्टेंट हला यदि ओनली केवल क्यारेक्टर लिखा हबो माने लेटर आ अल्फाबेट रे थिबो नेक्स्ट हेडिंग करो स्ट्रिंग कांस्टेंट string constant is a type of constant. String constant is a type of constant that can be enclosed. String constant is a type of constant that can be enclosed in a double quotation. In a double quotation. एटा double quotation symbol. डबल कोटेशन मन कर सेठी लेटर अल्फाबेट नंबर सब भी लिखि परिबो मु 1 2 3 लिखिली डबल कोटेशन भितरे एक्स वाई जेड लिखिली डबल कोटेशन भितरे तो लिखि हबो से लेटर अल्फाबेट नंबर सब जाक से नेई पारिबो हला एटा ला कांस्टेंट 2 मार्क्स पढले सेतिकी लिखिबो 5 मार्क पढले टोटल टा लिखिबो कांस्टेंट रो हला तापर हेडिंग कर वेरिएबल दा सब सी लैंग्वेज रो वेरिएबल इन सी देखो वेरिएबल इज ए वैल्यू that can be stored in a memory location memory location. Next one, the variable cannot be changed. No, the variable can be changed multiple times during the program execution. Syntax लिखो data type variable name data type variable name ହେଲା तापर हेडिंग करो रूल्स ऑफ वेरिएबल 2 मार्क्स पढ़ले सेतिक लिखियो रूल्स पढ़ले सब जगह लिखियो रूल्स ऑफ वेरिएबल रूल्स कौन द वेरिएबल can use both letter comma alphabets and underscore are permitted
Next point. The variable cannot be start. The variable cannot be start with a number or digit. Number and digit. Next one. The variable must not be. The variable must not be more than 8 character. Must not be more than 8 character. Next one. The variable should not be a keyword. The variable should not be a keyword. Next point. The variable does not contain. The variable does not contain special character, comma white space, special character, comma white space, and blank space. ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ଆଜି ଯେତିକି ଡକା ହେଲା ସେଟା ସବୁ ଯାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ତାରି ଭିତରୁ ଯେତିକି ଆଜି ଡକା ହେଉଛି 6 ଚାପ୍ଟର ଆଉ 7 ଚାପ୍ଟର। ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଲା ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ 10 ମାର୍କରେ ଆଡ୍ ହେଇକି। ତା ଭିତରୁ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପଡ଼ିବ ଥିଓରି ଗୁରା ପଢ଼ି ନବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଡିଂ କର। Difference between while loop and do while loop. Difference between while loop and do while loop. ଗୋଟେ ପଟେ while loop କର, ଗୋଟେ ପଟେ do while loop କର। Difference between while loop and do while loop. LOP loop. ଗୋଟେ ପଟେ while loop କର, ଗୋଟେ ପଟେ do while loop କର। while loop ରେ ଲେଖ। ସଇଲା ଲେଖା। ଲେଖ। देखो in while loop the condition is first checked. The condition is first checked, then the statement is executed. The condition is first checked, then the statement is executed. देखो सब in do while loop the statement is executed. The statement is executed at least once. At least once. Then the condition is checked. Then the condition is checked. Checked. Support like while loop. It is a entry control loop. It is a entry control loop. Support. It is a exit control loop. It is a exit control loop. While loop no semicolon are allowed. No semicolons are allowed in while. In while.
सेपट लेख द सेमिकोलन आर अलाउड, सेमिकोलन आर अलाउड in a loop, semicolon are allowed in a loop, while loop, while सेपट लेख no brackets are allowed, no brackets are allowed, allowed that it is a single statement, allowed that is a single statement, separate brackets are required, brackets are required, separate while loop ro syntax, while condition statement, डू व्हाइल होउची आगो स्टेटमेंट चलिबो तापर कंडीशन आसीबो, फास्ट डू आसिला, डू पर स्टेटमेंट लेखा हबो, स्टेटमेंट लेखा हला परे व्हाइल कंडीशन चेक हबो, आगो स्टेटमेंट चलिबो तापर कंडीशन चेक हबो। मनकर व्हाइल रो काम होउची मनकर ए आ बी भितर किए बड़ तुमको जाना नहीं, कंडीशन चेक हला ए बी रो वैल्यू तुमको जाना नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी हेले एटा भी बड़ हबो बीटा भी हां बड़ हेई पारे। डू व्हाइल होउची फास्ट देखा हबो ए इज ग्रेटर तापर आसी कंडीशन चेक हबो ई व्हाइल ए इज ग्रेटर देन बी कि नहीं हला। 6 और 7 चैप्टर एति क्वेश्चन बाकी जहाँ अच्छी तमर ये प्रोग्राम फैक्टोरियल नंबर इवन ऑड नंबर रिपीट जोरा होची सेउरा को देखि नबो सेउरा पढिबो 5 वर्ष रो क्वेश्चन प्रोग्रामिंग हला एतिकला 6 और 7 चैप्टर आउ कोन रहले। आरए होची गोटे होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम रा को कलेक्शन करिवो ताकू इंडिविजुअल गोटे गोटे मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करिवो। मनकर 5टा स्टूडेंट कर मार्क मु कलेक्शन कली 5टा स्टूडेंट को मार्क गोटे गोटे इंडिविजुअल एट ए टाइम कलेक्शन कर देली तो कलेक्शन कला परे 5 साइज केतला 5टा स्टूडेंट तो 5टा स्टूडेंट पई गोटे गोटे इंडिविजुअल घर कली 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन ने तांका मार्क रखिली मनकर A1 साइज टोटल साइज हला A5 रु A1 पिला को देली 10 मार्क, A2 पिला को देली 20 मार्क, A3 पिला को देली 30 मार्क एमिति इंडिविजुअल A5 पर्यंत 50 मार्क देली पिला को तो इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन किंतु एठी कलेक्शन कर देली A5 ने 5टा स्टूडेंट का मार्क एट ए टाइम कलेक्शन कर देली ताकू इंडिविजुअल गोटे गोटे मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कली A1 को 10 मार्क देली, A2 रो साइज को 20 देली, 3 की 30 देली, 4 की 40 देली, 5 को 50 देली इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करा स्ट्रिंग रे भी सेया सब जाक कलेक्शन हबो किंतु ताई स्ट्रिंग रो गोटे जिंस होउची एटा टर्मिनेटेड हबो नल कैरेक्टर /0 रे माने n-1 फार्मूला मनकर 5टा स्टूडेंट कर मार्क एंट्री कली ना 5 - 1 हला केते 4 4 केमि देला एठी A0 आसी गला 0 निजे इन्वॉल्व होला जे 5टा स्टूडेंट होउछन 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 निजे आथिला तो 5टा स्टूडेंट हला कोन 5 - 1 हला 4 एठी 1 नु स्टार्ट होउछ एठी 0 रू स्टार्ट हो n-1 हला हमारा फर्स्ट चैप्टर रू सब शॉर्ट क्वेश्चन रखा कंपाइलर हाइब्रिड कंप्यूटर ALU CPS तापर हला GFLOP तापर हला को कंपोनेंट तमरो यूज होउची फर्स्ट सेकंड और थर्ड रे तापर हाइब्रिड कंप्यूटर कोन कंपाइलर तापर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिफरेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन OS कोन कंप्यूटर वायरस कोन शॉर्ट क्वेश्चन चौथा डॉस कोन केते टाइप्स रो कमांड तादर अछि तमरो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केतेटा कोन कोन अछि तापर थर्ड रे हला प्रोटोकॉल कोन केतेटा टाइप्स रो प्रोटोकॉल अछि तापर टोपोलॉजी कोन हब कोन तापर गेटवे कोन NIC कोन तापर होची स्विच कोन शॉर्ट क्वेश्चन एवरा तापर से फोर्थ रेला फाइल और फोल्डर कोन फाइल और फोल्डर डिफरेंस कोन
नेक्स्ट होची तमरो डाटा प्रोसेसिंग कौन तापर फिफ्थ चैप्टर रे एल्गोरिदम कौन तापर सुडो कोड कौन फ्लो चार्ट कौन तापर सिक्स्थ और सेवेंथ चैप्टर एटी डका हला शॉर्ट क्वेश्चन जेति की अछि हला तापर लॉन्ग क्वेश्चन हला 5 मार्किया तमरो व्हाट इज कंप्यूटर डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कौन केतेटा टाइप्स अछि एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड सेटा पडिबो नेक्स्ट होची तमरो जेनरेशन 5 मार्क नने 10 मार्क जहाँ बेले आथिबो आ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हला आउ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बा तमे ताको डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी पढ़ी पारे कैची मेमोरी की बैकअप मेमोरी भी पढ़ी पारे गोटे क्वेश्चन पढ़ुची डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी रो टाइप्स है कोन प्राइमरी सेकेंडरी रजिस्टर कैची बैकअप से क्वेश्चन पांचटा मेमोरी लॉन्ग क्वेश्चन अछि से क्वेश्चन टाको चेंज करिक से एमिति पकाउची डिस्क्राइब मेमोरी हायरार्ची एमिति आसुची ए देखो डिस्क्राइब मेमोरी हायरार्ची आंसर भी सेया पांचटा आगो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मेमोरी जहा प्राइमरी रजिस्टर कैची बैकअप जहा डिस्क्राइब मेमोरी हायरार्ची भी सेया क्वेश्चन जदी पडियो को हायरार्ची कोन पढाइनी हायरार्ची हला टाइप्स हला नेक्स्ट होची तमरो डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर और केतरा टाइप्स अछि आउ सिस्टम सॉफ्टवेयर आउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंस डकाइनी एबे डाकी देबी सेराला जोड़े कोन तापर ऑपरेटिंग सिस्टम कोन केते टाइप्स अछि बैच मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग एनओएस डिस्ट्रीब्यूटेड ताको लेखिबो नेक्स्ट होची वायरस रो डिटेक्शन आ प्रिवेंटेशन कोन लॉन्ग क्वेश्चन पाइबे पहिलवा डिटेक्शन और प्रिवेंटेशन ऑफ वायरस 10 मार्क डिटेक्शन केमिति होची प्रिवेंटेशन तमे केमिति करिवो पांचटा पॉइंट लिखिवो आउ हला तमरो डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड विंडोज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर तापर थर्ड चैप्टर टोपोलॉजी ला गोटे लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट होची तमरो व्हाट इज नेटवर्क एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नेटवर्क से क्वेश्चन टा भी एमिति पडुछ एक्सप्लेन द एरिया ऑफ नेटवर्क एरिया कोन एरिया माने फील्ड कोन लैन मैन 1 तीनटा से क्वेश्चन टा पडिबो कोन टाइप्स ऑफ नेटवर्क कोन ओ डाकी दउची जहा एरिया ऑफ नेटवर्क भी सेया ए दीटार आंसर समान लैन मैन 1 परीक्षा रे कंफ्यूज करिया को टाइप्स डायरेक्ट न लिखि लिखुची एरिया एरिया माने को फील्ड नेटवर्क टा काम करछ नेक्स्ट ला व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल टू डुप्लेक्स तीनटा आक लिखिबो तापर होची फाइल फोल्डर गला फाइल एक्सेस मेथड कोन रैंडम सीक्वेंशियल और इंडेक्स जदि 10 मार्क पड़िला ताले तीनटा आक लिखिबो जदि 5 मार्क पड़ला ताले जोड़े लिखिबो रैंडम और सीक्वेंशियल हला आउ डाटा प्रोसेसिंग मैनुअल मेकानिकल आउ कोन इलेक्ट्रॉनिक्स एल्गोरिदम तो 2 मार्क्स पडुची फ्लो चार्ट जदि पड़ला सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट जदि पड़िबो ता करिवो बाकी हला फ्लो चार्ट पड़िबो परीक्षा रे ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल नंबर ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट द इवन और ऑड नंबर ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट लार्जेस्ट अमंग 3 numbers smallest among 3 numbers sum of 10 random numbers आउ 6 और 7 चैप्टर एति क्वेश्चन डका हला ता बाद प्रोग्राम एति के अछि ता भीतर आ एति के सब थरा पडुची रिपीट होउची ता एति तो किछ अलगा नाही चला टोपोलॉजी पढ़ला ताकू से चेंज करके एबिति भी पके दबो डिफरेंस बिटवीन स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी डिफरेंस बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी सेमति किछ नाही टोपोलॉजी तो पढ़िले जोडा कर लिखिबो पढ़िया पड़ियो सब फाइल एक्सेस मेथड भी तमरो पढ़िबो फाइल एक्सेस माने फाइल टाको तमे एक्सेस करिवो एक्सेस कला पर ताको कंप्यूटर मेमोरी उतर आनी के लोड करिवो मेमोरी तो लोड कला पर रीड और राइट जोडे फंक्शन तमे परफॉर्म करैबो दीटा टाइप्स अछि गोटे रैंडम और सीक्वेंशियल अछि रैंडम होछि डायरेक्ट एक्सेस मेथड रैंडम माने सिलेक्टेड हेकी थिबो 1 रु 80 ता भीतर फिक्स लेंथ ताको चेंज हेई परिबोने फिक्स माने 80 रे फिक्स हेई जाई ताते 30 ताऊ 40 ताऊ जहा ताऊ
तमे जहाँ को चाहिए किसी पर्टिकुलर नहीं तार ऑर्डर जहाँ को चाहिए तमे एक्सेस करि परिबो एट ए टाइम रीड आउ राइट जोड़े फंक्शन ता देरे होउची तार बेस्ट मॉडल होउची डिस्क मॉडल ऑफ द फाइल डिस्क माने गोटे डिस्क जेतले तयारी होउची फिक्स लेंथ माने 2 घंटा अछि माने 2 घंटा डाटा ता देरे भर्ती हेछि किंतु तू ताको जोउठु चाहिए सेठी एक्सेस करि परिबो प्राय फास्ट रु सेकंड रु थर्ड रु कि लास्ट रु ताको तो एक्सेस करि परिबो किछि नाही ऑर्डर सीक्वेंशियल होउची इनडायरेक्ट तार फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऊपर तल पर्यंत हेकी अछि किंतु किछि फिक्स लॉजिकल रिकॉर्ड नाही तार ता देरे से अटैच हेकी अछि ताको कोन करू रीड आउ राइट जोड़े फंक्शन अछि राइट माने तू देखिलु मूलरू लास्ट पर्यंत अछि 100 रु 1 रु 400 पेज अछि बहिर लास्ट पर्यंत 400 पेज देखिलु राइट मते करियर अछि 400 पेज पर्यंत अपेंड किंतु रीड हैला गोटे पोजीशन लेउटेला पर तू पड़ी पड़ीका जिबु लास्ट पर्यंत डायरेक्ट कोटा का भीतर अछि तू जानि परिबु नाही सेला होची इंडेक्स जो सीक्वेंशियल इंडेक्स होची टॉप ऑफ द बुक रे अछि सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड टॉप रे अछि कि बैक रे अछि बुक रो इंडेक्स माने ता देरे कंटेंट्स रे अछि तू पॉइंटर नै कि ता देरे सर्च कले कोटा कोठी अछि ताको तू कोन करू सर्च करी फाइंड आउट करी पारिबु सेटा होची इंडेक्स ताको तमे पढी नबो डाटा प्रोसेसिंग होची डाटा प्रोसेस्ड हबो गोटे जगह रु आ गोटे जगह को फॉरवर्ड हबो से प्रोसेसिंग हला परे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जनक पाखरे पहुंचला परे गोटे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ताको प्रोवाइड करिवो दीटा तीनटा टाइप्स अछि मैनुअल मैकेनिकल आ ओडला इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुअल होची हैंडमेड ताको हाथ रे काम करिया पड़ियो विदाउट कोनोसी डिवाइस रो हेल्प रे मैनुअल ले सबुटो अधिक एरर बाहरिवो प्रोसेसिंग स्लो हबो डाटा ठीक टाइम रे काम सरिवो नाही तार ला जो अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन होची सेटा मैनुअल ला डाटा प्रोसेसिंग अंडर रे आसुची मेकानिकल कोनडा तमरो मैनुअल प्लस हैंडमेड प्लस डिवाइस रो हेल्प रे काम हबो जेमते टाइप राइटर अछि गवर्नमेंट प्रेस रे जेमते काम होउची ता देरे भी एरर हबो बट मैनुअल तुलना रो कम आसीबो टिके फास्ट हबो से मैनुअल तुलना रो भी फास्ट हबो केते अधिका हबो लास्ट होची जो अछि सेटा ला मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग ता देरे तम कंप्यूटर द्वारा सब काम हबो डाटा तम इनपुट करेबो प्रोसेसिंग करिवो फाइनली आउटपुट ता बाहरिवो जेमते कंप्यूटर रो तम प्रिंट करिवो कंप्यूटर रे प्रिंट बाहर डाटा सिलेक्टेड हे गला ता देरे इनपुट नेला ताको आउटपुट आकार प्रिंट करिकी छाडिला एटा पढी नबो कोन एफटीपी एफटीपी वाला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल जेतले ट्रांसफर होची गोटे जगह रो आ गोटे जगह तार किछि अछि रूल्स सेमेति फाइल टा गोटे जगह रो आ गोटे जगह ट्रांसफर हेई परिबो नाही से क्वेश्चन टा कोन पढिछि परीक्षा रे 5 वर्ष भितरे खाली व्हाट इज एफटीपी पढिथिबो ना आ को थर कर पढिथिला एटा को वर्ष पढिथिला 2022 रे पढिथिला से फाइल गोटे जगह रो आ गोटे जगह ट्रांसफर करे आउ कोन देखो ना structure is a variable structure is a एटा भी सी प्रोग्रामिंग रो structure is a keyword that named as struct that named as struct that named as structure is a next one structure is a data value or variable data value or a variable that can be placed in one data type with different attributes and names ହେଲା ଆଉ कोन अछि तो उषा किन न मॉडल आंसर आनथिले ना जानि थांदो 5 वर्ष रो कोन कोन पढिछि तम कॉलेज रे पठै ना 5 वर्ष को क्वेश्चन हां ता तो देखुनु कोन अछि यूनिक्स पा डका आइछि तो पढुनु आ खाली कहू यूनिक्स डका 10 विंडोज यूनिक्स पढैनि 10 विंडोज यूनिक्स तीनटा आगे पढ़ाई
ଇମେଲ ଫର୍ମାଟ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ, ଇମେଲ ଫର୍ମାଟ ଆସିବନି? କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଲେଖୁନୁ। ୟୁନିକ୍ସ ଇଜ ଏ multitasking. Unix is a multitasking and multi-processing OS that should be that should be implemented in variety of platforms in variety of platform. Next one, the Unix contain three types of components. Three types of components. The Unix contains three type of components, that is shell, 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 comma kernel, 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 comma program, comma program. ହେଲା ଏଇଟା 2 ମାର୍କସ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା, ଆଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡେନି, ଏଇଟା 2 ମାର୍କସ୍। ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଁ 5 ମାର୍କ ନା 7 ମାର୍କ? ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛୁ, 7 ମାର୍କ ତ ଫର୍ମାଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, 2 5 10। ହଁ ଏବେ ନେଟୱାର୍କ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନେଟୱାର୍କ, ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ଲ୍ୟାନ ମ୍ୟାନ 1 ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଲ୍ୟାନ ମାନେ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, ଲ୍ୟାନ ମାନେ ହଉଛି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଲ୍ୟାନ ହଉଛି ସ୍ମଲ ଏରିଆରେ କନେକ୍ସନ ହବ, ମନେକର ତମର କଲେଜ ଅଫିସ ଯେମିତି ଲାଗିଛି ନେଟ୍ କନେକ୍ସନ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଲ୍ୟାନ ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସ୍ପିଡ ଟା ଅଧିକା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଜଣେ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବା। ଲ୍ୟାନ ର କଷ୍ଟ ଟା ହଉଛି କମ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଲଗାଉଛେ କମ ପଇସାରେ ଲଗେଇବା କି ଅଫିସରେ ଲଗାଉଛେ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଲ୍ୟାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ୟାର ମିଡିଆ, ଲ୍ୟାନ ଟା ହଉଛି ତାର ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ସନ ହବ, ବିନା ତାର ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ୱାନ ମାନେ ହଉଛି ୱାଇଡ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ସେଟା ହଉଛି ବିନା ତାର ଦ୍ଵାରା କନେକ୍ସନ ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଅଦରୱାଇଜ କହିପାରିବା ୱାଇଫାଇ। ହେଲା, ୱାନ ଟା ହଉଛି ଲାର୍ଜ ଏରିଆରେ କନେକ୍ସନ ହବ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ୱାନ ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସ୍ପିଡ ଟା ଲ୍ୟାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା, ଆଉ ୱାନ ର କଷ୍ଟ ଟା ବି ହଉଛି ଲ୍ୟାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ ହଉଛି ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ମାନେ ବଡ ବଡ ସିଟି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ସେଇଟା କନେକ୍ସନ ହବ। ମ୍ୟାନ ଟା କାହାକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହବ? ଲ୍ୟାନ ଆଉ ୱାନ କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାନ ଟା ତିଆରି ହବ, ନହେଲେ କନେକ୍ସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାନ ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ସ୍ପିଡ ୱାନ ଆଉ ଲ୍ୟାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନ ର କଷ୍ଟ ଟା ବି ଲ୍ୟାନ ଆଉ ୱାନ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ରହିବ। ହେଲା, ଆଉ କରିକି ଲେଖିବୁ ଆଉ କଣ। ଆଉ କଣ ଦେଖୁନୁ, ସିଷ୍ଟମ ସଫ୍ଟୱେର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେର। ଦେଖ, system software, it is machine independent, it is machine independent। ସେପଟ ଲେଖ, it is machine dependent, it is machine dependent। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଲେଖ, it use, it developed, it, it developed the low level language, it developed the low level language and machine level language, machine level language and low level language, machine level language or low level language। support ଲେଖ, it is developed the high level language, it developed the high level language। next one, it is a general purpose software,
It is a general purpose software. It is a specific purpose software. Specific purpose software. Next one lego. It act as an interface. It act as an interface between the computer hardware and application software. It act as an interface between the application software and computer hardware. Hardware and application software ଭିତରେ interface କରେଇବ ହେଲା ସେପଟା ଲେଖ. It act as an interface between. It act as an interface between system software and end user कितना ला पॉइंट लास्ट पॉइंट लेकर the examples are OS comma language processor comma device driver etc. ସେପଟେ examples are media player comma video games ହେଲା सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन है देखियो 5 मार्क आसो आइदर डिफरेंस पड़ो ना एटा पड़ो आउ कोन अछि क्वेश्चन 1 रु 6 7 9 पर्यंत डका आई तो 2 5 10 रो सेति की पढि न परीक्षा पास हो 2 मार्क सब डाकी कुछ जोरा पढुछि परीक्षा रे हां लेखनु ternary operator but is otherwise called as ternary operator is otherwise called as conditional is called as conditional operator is called as conditional operator. Next point, it is a valuable tool. It is a valuable tool for making the conditional decision decisions in C programming. This type of operator evaluate the conditions and perform one or two expressions based on whether the condition is true or false. होला एटा ternary माने मन कर a is greater than b, a colon b, a b भितर बड़ कि नहीं क्वेश्चन मार्क आथियो मन कर एमिति expression 1 is greater than expression 2 की एडी आसीबो expression 1 expression 2 भितर कोटा आंसर आसीबो एटा ला ternary बा कंडीशनल काम दीटा कंडीशन चेक हो आइदर ट्रू हो कि फॉल्स हो से चेक कर आ कोन जति कि 2 5 10 तुम प्रोवाइड कराई सेति पढ़ो आराम रे पास करियो प्रोग्राम तो कहि होबनी कोटा पढ़ी होबनी
ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଭିନ୍ ଅଡ୍ ଗ୍ରେटर ଦ୍ୟାନ୍ ସ୍ମलର ଦ୍ୟାନ୍ ଏଗୁରା ହେଲା ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଅଛି ରିପିଟ୍ ହଉଛି ସବୁ ଥରକ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମିତି ଲକ୍ଷେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କୋଉଟା କହିହବନି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଡିବ 10 ମାର୍କ। ଡ୍ର ଏ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ and C program to find out the factorial number କି ଫିବୋନାଚି ନମ୍ବର କି ଅଡ୍ ନମ୍ବର କି ପାଲେଣ୍ଡ୍ରମ ନମ୍ବର କି ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କି ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କହିହବନି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ ଦେଖିବ ସେଥିରୁ ଯୋଉଟା ପଡିବ। ତମର 5ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ସେଥିରୁ 3ଟା ଥିଓରି ପଡିବ 4ଟା ଗୋଟାକୁ ଛାଡିକି ସେ 4ଟାରୁ 3ଟା ଲେଖିବ। ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ 5 ମାର୍କିଆ ପଡିବ ଯୋଉ 5 ମାର୍କିଆ 8ଟା ପଡିବ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ 10 ମାର୍କିଆ ଗୋଟେରେ ଡ୍ର ଏ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଶିକି ଆସିବ। କାଇଁ ଅଧା କରିବୁ ତ 4ଟା ଥିଓରି ପଡିବ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ବ୍ଲକ ଡାଇଗ୍ରାମ ପଡିବ ଗୋଟେ ଡିଟେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଭାଇରସ ଆସିବ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଆସିପାରେ ଗୋଟେ ତମର ଏଟା ପଡିବ ଜେନେରେସନ ଆର୍ଥର ପଡିଥିଲା 10 ମାର୍କ ଆସିପାରେ ଫାଇଲ ଏଥର ଆସିପାରେ ନହେଲେ ଟପୋଲୋଜି ଆସିପାରେ ତା ଦେହରୁ କାଇଁ ନ କରିବ ତ 5ଟା ତାକୁ କାଇଁ ହାତ ମାରିବ। ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଅଧା କରିକି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଯୋଉଟା ପଡିଛି 5 ମାର୍କିଆ ତା ଦେହରେ କରିବ। 2 ମାର୍କିଆ ଯୋଉରା ଥିଲା ଡକା ହେଇଗଲା 6th ଆଉ 7th ରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଚ କରିଦବ ଯେତିକି 2 ମାର୍କ ତମକୁ ଡକା ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସମାନ ଡକା ହେଇଛି। ତମ ସିଏ କୁଆଡୁ ନେଇକି ଆଉଛି ସେଟା କଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି? ହଁ କୋଉ ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡୁଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କିଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହବ କିନ୍ତୁ ଡଟ୍ ସେଥିରେ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କରି ଯୋଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କରିବ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ କରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ଆଉ କୋଉଠି ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ତୋର ପଡିଲା କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ ବର୍ଷର? ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଲେଖିବ ତାର କଣ 2 ମାର୍କସ ନହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ପଡିପାରେ ପଡିବ ଡିଫରେନ୍ସ କେବେ ପଡିନି ତଥାପି ତୁମକୁ ଡକା ହେଇଛି। ସେ ଡିଫରେନ୍ସ କୁ ପଢିଦବ ତା ଦେହରେ 2 ମାର୍କସ ବି ବାହାରିଯିବ ଡିଫରେନ୍ସ ତମର ହେଇଗଲା ଯଦି ଆଇଦର ଡିଫରେନ୍ସ ପଡିଲା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ ତା ଦେହରେ 2 ମାର୍କସରେ ବି ତୁ ପଳେଇବୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟର କିଛି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପଡିବନି। ଲୁପ୍ ଇନ୍ ସି ଯଦି ପଡିଲା ଡୁ ହ୍ୱାଇଲ ଲୁପ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଲ ଲୁପ୍ ତମକୁ ଡକା ହେଲା ତାକୁ ଲେଖିବ। ନହେଲେ ନାଇଁ ତମର ସେ ଯୋଉଟା ଆରେ ପଡିଲା ଆରେ ଡକା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ନହେଲେ ନାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଡସ୍ କି ୱିଣ୍ଡୋଜ ଏମିତି ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପଡିବ କି ହବ୍ ବ୍ରିଜ ଗେଟ୍ ୱେ ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଗୋଟାଏ ଆନ୍ସର। ଡସ୍ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ର ଡିଫରେନ୍ସ ପଡିବ ଡସ୍ ମାନେ କଣ ସୋମନାଥ ହଁ ଡସ୍ ର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସି ୟୁ ଆଇ ସେଟା ହେଲା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଜି ୟୁ ଆଇ। ଏଟା ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର କେବଳ ଜଣେ କାମ କରିବ ଡସ୍ ରେ ସେପଟେ ହେଲା ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ମଲ୍ଟି ଟାସ୍କିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡସ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ କମ ୱିଣ୍ଡୋଜ ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା। ଡସ୍ ରେ ସବୁ ଯାକ କମାଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରିବନି କେବଳ ଯୋଡେ କମାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ସବୁ ଯାକ କମାଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଡସ୍ ରେ ଅଛି ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଡସ୍ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କିଂ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଛି। ଡସ୍ ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ଅଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପାସୱାର୍ଡ ବି କରିପାରିବ। ଏଇଆ ଲେଖିବ କଣ ଡସ୍ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ରେ ହେଲା ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅଲଗା ପଡିବନି ଖାଲି କନଫ୍ୟୁଜ କରିବା କେମିତି ପଡିବ। ହଁ ବୁଟ ସେକ୍ଟର ଭାଇରସ ମଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଇରସ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟିକଲ ଭାଇରସ ସ୍ଟେଲଥ ଭାଇରସ ପଲିମର୍ଫିକ ଭାଇରସ ଆଉ ମାକ୍ରୋ ଭାଇରସ। ବୁଟ ସେକ୍ଟର ଭାଇରସ ହଉଛି ତମର ବୁଟିଂ ସେଟାକୁ ହାମ୍ପର କରିବ। ମେମୋରି ଭିତରେ ଲୋଡ ହବ ଲଟ୍ସ ଅଫ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାଇରସ ହଉଛି ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇଲ ଟା ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ ନେମ୍ ନେଇକି ହଉଛି ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ କରପ୍ଟ କରେଇବ। ମାକ୍ରୋରେ ତମର ଯୋଉ ଟେମ୍ପଲେଟ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ହାମ୍ପର କରିବ ପଲିମର୍ଫିକ ଭାଇରସ ହେଲା ଦିଟା ଟାଇପ ଗୋଟେ ହେଲା ପଲି ଗୋଟେ ମର ପଲି ମିନ୍ସ ହେଲା ମେନି ମର ହେଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ମେନି ୱେଜରେ ଭାଇରସ ଟା ଯଦି କ୍ରିଏସନ ହେଲା ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ କଣ କରିବ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିକି ପଳେଇବ ତାକୁ ତ ପଢିନବ ଆଉ କଣ। ବେଶୀ ପଡିବ ଡିଟେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଭାଇରସ 10 ମାର୍କ। ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ତମକୁ ଫାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଭିନ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଟା କରେଇ ଦଉଛି।
ताको तो पढ़ी नब तो घोषी नब जब कर रिपीट हो सब थरक है फ्लो चार्ट तो होता फैक्टोरियल इनवर्टर से फर्मूला खाली सी प्रोग्रामिंग रे हेडर फाइल ये लगिक हम कौन देख फैक्टोरियल नंबर फास्ट हूँ सी प्रोग्राम रे हार्स इनक्लूड ए देख stdio.h int main int n I fact equal to 1 नेक्स्ट प्रिंटफ माने होची आउटपुट से पचाला नंबर वैल्यूटा प्रोवाइड कर एंटर द वैल्यू ऑफ ए नंबर नेक्स्ट कानेप परसेंटाइल डी एम्परसेंड एन एन माने एन वैल्यू तापर हला फॉर लूप चलला फॉर I इक्वल टू 1 I इज लेस देन इक्वल टू नंबर हला एन बढ़ी बढ़ी का चलिवो I प्लस प्लस हला नेक्स्ट फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू I जहाँ फ्लो चार्ट रे डका होता सब लिखा हो खाली प्रिंटफ स्कैन सब ता देहर अछि I इक्वल टू I प्लस 1 प्रिंटफ द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कौन फैक्ट रे स्टोर है रिटर्न 0 क्लोज मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो फ्लो चार्ट आ ये जेति 2 5 10 तुमको डका है 2 मार्क बाकी जी आज डका होगा सी प्रोग्राम आगुरी जहाँ डका है सीपीएस जीएफ एलओपी जहाँ सब डका है एलएमएस से सब परीक्षा पड़ू किसी व्यतीत क्वेश्चन ना क्वेश्चन से ही आसो काउंसिल पाखे अलग ना ना कौट नुआ क्रिएसन कर टाइप्स ऑफ नेटवर्क से लगौर एरिया तुम फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम तुम कंप्यूटर खाली डका ना से भ्यान ह्यूमन लिखुच डिजिटल लिखुच एक्स वाई जेड जहाँ लिखुच आगुरी कहूँ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पढ़ी माने सेपटे से जहाँ भी लगो आंसर हो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन को से विभिन्न प्रकार चेंज कर तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम वर्ड लिखाई माने आंसर हो आंसर कि ना खाली से चेंज कर क्वेश्चन तुम प्रोवाइड कराई तो आराम रे पढ़िबो पाइबो 70 मार्क सीओ हाँ कौन कंट्रोल यूनिट कही रेस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर गोटे जगार आ गोटे जगह को डाटा को ट्रांसफर करेबो रेस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर जेंति मेमोरी टाइप्स ऑफ मेमोरी हायरार्ची पढुची मेमोरी हायरार्ची पिला कहउछन हायरार्ची कोन हमें जानिनु टाइप्स ऑफ मेमोरी जा हायरार्ची ऑफ मेमोरी सेया प्राइमरी सेकेंडरी रजिस्टर बैकअप कैची पांचटा को डिस्क्राइब करिवो आउ थरे कहि दउची मन रहि जिवो प्राइमरी मेमोरी होउची तमरो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी डाटाटा तमरो टेम्पररी स्टोर हबो परमानेंटली स्टोर हे परिबो नाही प्राइमरी मेमोरी भितरे नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर सेल अछि जहार काम होउची से डाटा उरा को स्टोर करी रखियो इन द फॉर्म ऑफ बिट आउ बाइट प्राइमरी मेमोरी जोड़े टाइप्स अछि गोटे ला रैम आउ रोम सेकेंडरी मेमोरी टा ला परमानेंटली स्टोर हबो कारण प्राइमरी मेमोरी को डाटा आसीबो प्राइमरी मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करि परिबोनी तो सेति पय से सेकेंडरी मेमोरी की पठै दबो सेकेंडरी मेमोरी डाटा की परमानेंटली स्टोर हबो सेकेंडरी मेमोरी भीतर तमरो दीटा टाइप्स जो विभिन्न प्रकार टाइप्स अछि पेन ड्राइव हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक तुम जहाँ भी लिखी पारिबो नेक्स्ट होची बैकअप मेमोरी होची सेकेंडरी मेमोरी जहाँ बैकअप मेमोरी सेया बैकअप मेमोरी होची डाटा को बैकअप करके रखिबो डाटा को तमरो स्टोर करके रखिबो तमरो भविष्यत जेतबेले दरकार हवा पई इन फ्यूचर तुम जेतबेले दरकार हबो डाटा ता भीतर स्टोर हेक रहइबो बैकअप मेमोरी अंडर भी से पेन ड्राइव फ्लॉपी डिस्क सीडी ड्राइव आसीबो कैची मेमोरी कौन कैची मेमोरी होची प्राइमरी मेमोरी आउ सीपीयू रो मझिरे जोटा थाए ताको हमें कहउछु कैची मेमोरी हैला कैची मेमोरी होची सबटु फास्टेस्ट मेमोरी सेकंड पॉइंट कैची मेमोरी काम कौन एई प्राइमरी मेमोरी की जो डाटा सीपीयू को जो डाटाटा आसीबो सेटा सीपीयू कोन करियो प्राइमरी मेमोरी की पठेबो कैची मेमोरी रोल होची कोन सबु डाटा प्राइमरी मेमोरी रीड आउ राइट करि परिबोनी प्राइमरी मेमोरी बोली किछि नाही प्राइमरी मेमोरी भीतर रैम आउ रोम बोली दीटा टर्म अछि रैम आउ रोम भीतर डाटा आसीबो रीड हबो नने राइट हबो सबु डाटा के सीपीयू रु प्राइमरी मेमोरी को रीड आउ राइट हेई परिबोनी
से मझे रखी कैची मेमोरी कैची मेमोरी काम हो प्राइमरी मेमोरी के आक्स कर जदि से डाटा को राम आ रोम अच्छे डाटा को रीड राइट करेंगे डाटा सीपीयू रु प्राइमरी मेमोरी को आसो ना रिटर्न पुणी तुम पाखक पलि आसो है तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी डिफरेन्स पड़े तो फास्ट देख प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी सेटा हूँ कौन ऑक्सिलरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी स्टोर हम एथे परमानेंटली स्टोर हम सेकेंड लिखिलु प्राइमरी मेमोरी रे डाटा टाको से डायरेक्टली एक्सेस करिवो हला राम और रोम भीतर तुम स्टोर मारछ बारे राम और रोम रे डाटा स्टोर हो मन को जहां भी सेव करछ राम और रोम रे स्टोर हो किंतु सेकेंडरी मेमोरी डाटा टाको से डायरेक्टली एक्सेस करि परिवो नाही कारण पेन ड्राइव लगेलो तुम डाटा सेव मन को सीपीयू रे पेन ड्राइव टा लागि तुम सेव माइले को पेन ड्राइव जे स्टोर हो राम और रोम रे हबो स्टोर राम और रोम रे तुम पुणी फोपाड़िबो पेन ड्राइव भीतर डाटा टाको से डायरेक्टली एक्सेस करि परिवो नाही प्राइमरी मेमोरी भीतर जोड़े कंपोनेंट्स अछि गोटे होची राम और रोम जोड़े टाइप्स ताऊ आदर हला जोड़े जिंस अछि गोटे पेन ड्राइव सीडी ड्राइव प्रॉपर्टी जहां भी लिखियो कोन पांच मास हला प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भीतर जनरेशन तो जानछ तुम लिखिबो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी माइक्रो प्रोसेसर चिप आ वाला लास्ट वाला मॉडर्न एआई और कोन पांच मार्क पड़े ता कमे दबो पॉइंट फास्ट पॉइंट लिखिबो एतिकी टर्म रे एतिकी टाइम पीरियड भीतर आस्तला जे पढ़िला बेले ताकू आखि विजुअल होतबो तो आगो ऊपर लिखिबो एतर मशीन लेवल लैंग्वेज लागुची सेमिति हबनी तो फास्ट लिखिबो को टाइम पीरियड रो को टाइम पीरियड आइला तापर को टर्म आसिला से टर्म रो काम कोन तापर जो पॉइंट को तू ऊपर सहज लागुची लिखले चलिबो किंतु फास्ट तीनटा लाइन ए आसी जदि 5 मार्क पड़ला तीन तीनटा लाइन लिखिबो सइला जदि 10 मार्क पड़ला मिनिमम 5टा लाइन प्रत्येक थर लिखिया को पड़िबो जहाँ भी नन से 10 मार्क दबन फॉर्मेट है या लिखो जहाँ भी लिखुच मूल फास्ट लिखो या अधा अधा लिखले हबन आउ डाटा ट्रांसमिशन मोड तो जानछ डाटा को गोटे जगह आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करेबो सिंपल लाइन ताको आमे अदरवाइज कहि परिबा डाटा कम्युनिकेशन मोड सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स फिगर करियो फिगर किछि बड़ नै सिंप्लेक्स रे केवल वन डायरेक्शन देकी डाटाटा फ्लो करिवो सेंडर पठेबो केवल सीए पाइबो एगेन आउ सेंडर को से पठै परिबो नाही तार गोटे एग्जांपल लिखिबो कंप्यूटर प्रिंटर गोटे प्रिंट देली सेटा प्रिंटर रे बाहरिबो एगेन प्रिंटर रो कंप्यूटर डाटा आस परिबो नाही हाफ डुप्लेक्स होची बोथ पटे कम्युनिकेशन हबो बट सेम टाइम रे हबो नाही क्लाइंट आउ सर्वर तार गोटे एग्जांपल लिखिबो सबतरे न गोटे लाइन कोन आंसर सरजियो क्लाइंट आउ सर्वर रो काम होला से रिक्वेस्ट पठेबो सर्वर को सर्वर देखिला मते क्लाइंट कोन पठेइची तापर सर्वर ताकू तार कोन करियो रिप्लाई बा फीडबैक ताकू पठेबो ए दीटा भीतर कम्युनिकेशन हबो सेम टाइम रे हबो नाही तो ताकू न लिख पाछो वाकी टॉकी लिखिबो सिंपल वाकी टॉकी रे एपडू कन्वर्सेशन हला पर देखिला पर आकू पठेबो नेक्स्ट हला फुल हला बोथ पटे कम्युनिकेशन हबो साइमल्टेनियसली हबो सेम टाइम रे हबो तो गोटे ता एग्जांपल होउची टेलीफोन कम्युनिकेशन दीटा लोक बा तादरु अधिक लोक परस्पर हित कम्युनिकेशन करिवे सेमान भीतर सेम टाइम रे कथावार्ता हबो पढी लिखिबो कोन तर किछ असुविधा नै प्रोटोकॉल टा परिकार सब थर पढुची प्रोटोकॉल हला सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कोन नेटवर्क एंड डिवाइस प्रोटोकॉल हला दीटा पढले दीटा लिखियो एच डबल टीपी आउ गोटे लिखिबो एफटीपी जदि चारटा पढला एच डबल टीपी एसएमटीपी आउ टीसीपी आईपी चारटा पढले सेमती नेम ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दीटा पढले क्विकिल नॉटन लिखिबो जदि चारटा पढला कास्पस्काई लिखिबो मैकफी भी लिखिबो आ क्विकिल और नॉटन लिखिबो चारटा परीक्षा रे बेले बेले 2 भी पकोउची 4 भी पकोउची माने तुम 4 डका आइची चारटा प्रोटोकॉल भी तुम 4 डका आइची प्रोटोकॉल आगुरु खाली गोटे क्वेश्चन पढुतला प्रोटोकॉल कोन एबे कन तादा चाला करी सेपडे एग्जांपल कर दोउची आड 2 मार्क्स रे इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड एडा फर्स्ट पॉइंट लिखिलु 2 मार्क्स एडा फर्स्ट पॉइंट लिखिलु सेकंड पॉइंट कोन लिखिबु सेकंड पॉइंट लिखिबु इट इज प्रेजेंट इन द टॉप एंड बैक ऑफ द बुक 2 मार्क एडा भी तुम शॉर्ट क्वेश्चन डका आइतो मु डाकतिबी व्हाट इज इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड 2 मार्क रे आईएफएम तो मु डाकिनी हमें ब्रेन यूज करिवो ना मु मूलरू कहितली एटा शॉर्ट क्वेश्चन पढियो बोली
10 मार्क रे तुमको तीनटा आग लिखिया को पड़िबो मन रखता फाइल एसेस गोटे 5 मार्क क्वेश्चन किंतु काउंसिल ताको चालाय करी कि 10 मार्क रे पकोउछ 10 मार्क माने तुमको तीनटा आग लिखिया को पड़िबो रैंडम सीक्वेंशियल और इंडेक्स 5 मार्क पड़ले मूलरू कहूची रैंडम और सीक्वेंशियल लिखियो इंडेक्स को कैंसिल कर दबो हां इंडेक्स सीक्वेंशियल एसेस मेथड बा आईएसएएम जोटा ये पचारला तुम तो पछर अछ बोली मु जाननी आईएसएएम क्वेश्चन हला आईएसएएम इंडेक्स सीक्वेंशियल एसेस मेथड हला न को आईएसएम कोन पढाई हला देई देतिली सरा सब आगुरु जोरा पढुची तम परीक्षा फ्लो चार्ट तुमको कराई प्रोग्राम रे टिके तुमको ट्रबुल हम कारण से 60 टा क्लास से सरिया तो सहज नुह तो प्रोग्राम तुम छाड़ी देकी थियोरी कर किसी असुविधा नहीं 8टा पढ़ो जो 5 मार्किया 6टा कर जोड़े छाड़ दो जोड़ गोटाए फ्लो चार्ट पढ़ी गोटे कौन पढ़ी थियोरी जहाँ देली सब जगह पढ़ थियोरी जी तुमको दिखाई 5 मार्किया ता व्यतीत अलग किसी ना भांगिकी पकेब फाइल एसेस मेथड को भांगीदेव डिफरेन्स बिटवीन रैंडम एंड सीक्वेंशियल एसेस मेथड बा डायरेक्ट बाय इनडायरेक्ट असेसमेंट मेथड डायरेक्ट होची रैंडम आ सीक्वेंशियल होची इनडायरेक्ट सेमिति आसीबो कि डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैन डिफरेंस बिटवीन बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग एमिति भांगी की पकेओ कि डिफरेंस बिटवीन सेकंड जेनरेशन एंड थर्ड डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ एमिति आसीबो तमे टोटल टा पढिले सेटा तमे पाई जिवो लिखिया ब्रिज होची दीटा डिवाइस को जॉइन करिया पय हैला ब्रिज ब्रिज होची सेम नेटवर्क रे काम करिवो डिफरेंट नेटवर्क तादे नाही ब्रिज होची ऑपरेट करिवो डाटा लिंक लेयर आ ब्रिज नेक्स्ट पॉइंट होची ब्रिज रे टू पोर्ट अछि टू पोर्ट माने गोटे इनपुट गोटे आउटपुट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ब्रिज रे एपुड गलु तो सेपडे बाहरी आउ एपुड को पसी परिवनु आ ब्रिज होची डाटा टाको केबेले फिल्टर करिकि छाडिवो ब्रिज रे काम कोन ब्रिज हम काम होची ब्रिज ता डाटा टाको फिल्टर करिकि छाडिवो जेतिकी करेक्ट डाटा दरकार सेतिकी डाटा छाडिवो बाकी डाटा से ता पाके रखिवो आ छाडिवो किंतु हब रे से कैपेसिटी नाही हब कैन नॉट फिल्टर द डाटा हब डाटा आइला माने एट ए टाइम फॉरवर्ड कर दबो हब होची कोन गोटे कनेक्टिंग डिवाइस सेटा स्टार टोपोलॉजी रे होची यूज आ हब रे हैला कोन डीटा टाइप्स हब एक्टिव हब पैसिव हब जो शॉर्ट क्वेश्चन पड़ला एतिकी लिखिवो गेटवे होची कोन गेटवे होची गोटे पैसेज बा गोटे मेसेंजर एजेंट जहाँ काम हो डाटा गोटे जगह आउट जगह ट्रांसफर कर डिवाइस भी अलग आईजिबे डिवाइस अलग हला माने सेम लैन हबनी नेटवर्क भी डिवाइस अलग आईजो डिवाइस अलग हला माने सेम नेटवर्क सेम डिवाइस रे गेटवे काम करनी डिफरेंट डिवाइस डिफरेंट ये रे काम करछ नेक्स्ट हला एनआईसी एनआईसी होची नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फर्स्ट पॉइंट एटा होची नेटवर्क अडॉप्टर जहार काम होची एस्टैब्लिश करिवो लैन का एस्टैब्लिश करिकि रखिवो सेटा हला डाटा लिंक लेयर प्लस नेटवर्क लेयर रे काम करिवो टू लेयर डिवाइस दीटा डाटा भी काम करो नेटवर्क भी आसे लैन देखो रिपीटर सर्किल कर दो देखो ना the group of LAN the group of LAN work on a the group of similar LAN lekho the group of similar LAN work on a devices work on a devices is called as repeater repeater hela next one repeater operates on a physical layer repeater operates on a physical layer next one it is a two port device it is a two port device layer two port device लिख लो next one the repeater also work in star topology work on a star topology हला एतिक तो 2 मार्क्स कोन रिपीटर हला गोटे फिजिकल लेयर रिपीटर ता मु पढैतिली रिंग टोपोलॉजी रे ग्रुप ऑफ सिमिलर लेयर जादर काम करछि डिफरेंट डिवाइस बट सिमिलर लेयर ताको हम कहू रिपीटर हला आ कोन जाउ पचार सीपीएस होछि कैरेक्टर पर सेकंड
millions of instruction per second. Instruction per second. कोटा की MIPS सेटा MIPS millions of instruction per second. Next होची MBPS millions of beat per second. Per second एटा SCC है second. आसा जहाँ पढ़ी डुआल पढ़ी CPS कि MIPS दीटा आसो 2 मार्क्स केवल गोटाए आसोनी के सोमनाथ आउ कौन अच्छी सर ये फाइल एक्सेस मेथड एंड एक्सप्लेन अबाउट नोटिस बारनी 17 प्रैक्टिकल बारनी तुम प्रैक्टिकल पर हे काउंसिल तो देइछि 17 18 19 कौन काल तो बा से नवीन पटनायक डिक्लेयर करें छुट्टी बोली 17 तारीख फंक्शन कौन तुम कर काल तो सरकारी छुट्टी घोषणा आई प्रैक्टिकल भी जीव काउंसिल जो देइछि 17 18 19 तुम फंक्शन भी एटा गवर्नमेंट हॉलिडे गवर्नमेंट काली हॉलिडे कला पूरी जो परिकल्पना प्रकल्प कर जोटा परिक्रमा से छुट्टी करला गवर्नमेंट हॉलिडे काली नोटिस आसीनी के काउंसिल 17 18 19 3 दिन प्रैक्टिकल थिला तमरो गुंचै कौन करथिए मु जाननी तने 20 रु 25 भीतर प्रैक्टिकल करिवे सेकेंड हाफ प्रैक्टिकल ता व्यतीत घुंचै परिवे तंबा 29 तारिख क्लास आरंभ नोटिस आसले रीएडमिशन करिवो 17 रु परीक्षा आइनी 17 रु रीएडमिशन हो तमरो परीक्षा आइनी रीएडमिशन आछि 17 तारिख रु ए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का 13 तारिख परीक्षा सइला तो काली टू क्लास स्टार्ट 16 हां छुट्टी से पिला की कार गला गला 13 रे परीक्षा सइला 14 15 2 दिन छुट्टी 16 रु काली टू क्लास स्टार्ट नोटिस आइछि रीएडमिशन पर तमरला क्लास सस्पेंड हैला तमरला 29 तारिख को क्लास आरंभ लिखाई तमर सेमिस्टर सरीनी 17 तारिख लिखाई रीएडमिशन करिवो सेकेंड सेमिस्टर पे गवर्नमेंट रो जो कोर्स भी देगी करिवो गवर्नमेंट नोटिस आई तमर 17 रु 19 हला गवर्नमेंट रो प्रैक्टिकल 3 दिन डेट ता व्यतीत घुंचै पारिबेनी कारण 25 तारिख परीक्षा सरियो माने 29 तारिख क्लास खोलतरे प्रैक्टिकल मार्क एंट्री होबो 20 रे तो सेति में तमर से 20 रु 25 भीतर ही करिवो प्रैक्टिकल तम सकाळे थियोरी दो सेकेंड हाफ प्रैक्टिकल जदि फंक्शन तुम कर सेमती 25 पर प्रैक्टिकल हमार टाइम ना आउ से ना जे 2 सप्ताह 3 सप्ताह पर मार्क एंट्री होता प्रैक्टिकल सी धंदा ना 17 रु 19 माने 20 तारिख काउंसिल पोर्टाल खोल दउछि मार्क एंट्री पे क्लास भी तुम आस जाइछ 29 तारिख क्लास आरंभ फेब्रुआरी मार्च एप्रिल में जून जून में परीक्षा करिवो कोन रज बेल को कोन जून नु जुलाई भीतर परीक्षा हो हां इबी नोट लिखि दे ए तुमना ता कोन अछि डाउट पचारे यदि भी कहू कि सेति कोन छोटा इबी नोट फैक्टोरियल नंबरटा लिखि दी इबी नोटटा लिखि दो देखो फ्लो चार्ट होची फैक्टोरियल नंबर हला आ सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट को कन्वर्सन और लार्जेस्ट एमंग 3 नंबर्स बा स्मॉलेस्ट एमंग 3 नंबर लार्जेस्ट जान तो स्मॉलेस्ट कर दो सिंबल चेंज आ इवन ऑड नंबर आ सम ऑफ 10 रैंडम नंबर्स बा डिजिट्स ताकू तबे पढी लो डिजिट जा नंबर से फ्लो चार्ट हला देखि न इवन ऑड नंबर पे करछि देखो ए पार्टी ना तो देखो इवन ऑड नंबर पे
ହେଲା ଏବି ନଟ୍ ନ ତମର ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଯେତିକି କହିଲି ତାକୁ ପଢିବ ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ବା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ among three number factorial number out of like every not number centigrade to Fahrenheit conversion sum of 10 random numbers ଆଉ prime number ଆଉ ଦେଖିନ ତା ଭିତରେ ପଢିବ algorithm କିଛି ପଢେନି theory ପଢିବ pseudo code and how it is used ହେଲା ଗୋଟେ 2 5 ମାର୍କିଆ ପଢି ପାରିବେ ବା 2 ମାର୍କ୍ସ ରେ फ्लो चार्ट कोन सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट कोन राउंड रे स्टार्ट और स्टॉप एडा वाला कैलकुलेशन एडा होची इनपुट एडा वाला कंडीशनल एडा होची कंटीन्यू एडा होची आरो मार्क होची आरो हैला पढि नो तार सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट एडा 5 मार्क आसे 2 मार्क 5 जेति के दियाई ताको पढ आराम रे पास कर एडा टाइम है हो जा होला पढि दबो होला ଆପଣ ଦେଖିଆ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ